Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Nasib Zada, Senior Subject Specialist in Chemistry. Dear students, که تاسو د چینل کې نوی یې او تاسو سبسکرایب کړی نه وي نو پلیز دا چینل سبسکرایب کړئ. ویډیو ټل لاست ګورئ ځکه چې په هر مومنټ باندې تاسو ته به نوې سیز یا نوې پوینټس ملاویږي او ستاسو کنسپټ به کلیر کیږي. که دا ویډیو ستاسو خوښ وي نو لایک ضرور ورکوئ او په کامنټ سیکشن کې فیډبیک هم موږ ته راکوئ، کامنټس کوئ چې د هغې سره زموږ دا چینل امپروو کیږي. او هم کله چې تاسو چینل اوپن کړئ دې کې خپل پلی لیسټ دی، هغه پلی لیسټ کې د کلاس 9 کلاس 10 کلاس فرسٹ ایئر کلاس سیکنډ ایئر چپټر وایز ویډیوز موجود دي، یو پراپر ترتیب دی. نو چې تاسو د کم کلاس سره تعلق ساتئ نو د هغه کلاس ویډیوز ګورئ. تھینک یو سو مچ. ډیر سټوډنټس نن مونږه یو درې واړه ټاپک ډسکس کوو. د کلاس فرسٹ ایئر چپټر نمبر 6 سالډ سټیټ اف میټر. هغه درې ټاپکس دي. فرست ون دی لیټس انرژي کوم چې په ډیلټا ایچ ریپرزینټ کیږي یا ډیلټا ایچ لیټس باندې ریپرزینټ کیږي. سیکنډ ټاپک به وي لو ډینسټي اف آیس. د آیس ډینسټي د واټر نه کمه ولې ده اگر چې دا واوره د اوبو نه جوړیږي. او تھرډ ون به های هیټ اف فیوژن اف آیس. د آیس هیټ اف فیوژن مطلب میلټینګ دپاره هیټ ډیر پکاري ایز کمپیر ټو ادر سالډس. د هغې به مین ریزن صحیح. Let's start the video and discuss one by one. First one, lattice energy. Definition: the amount of energy required to break 1 mole of ionic compound in an ionic compound and to make the gaseous ions free. simple definition دی. یو مول ionic solid دی، هغه کې یو مول ionic bonds دي او هغه موږ بریک کوو. د هغې دپاره چې څومره انرژي پکار ده this amount of energy is known as lattice energy. کله چې یو مول ionic bonds بریک شي نو دا آیونیک سالډ چې د کوم اپوزیټلی چارج آین نه جوړ دی هغه آینز به فری شي او واپس به خپل آیونیک فارم ته کنورټ شي او دغه آینز به بیا په ګیشیس سټیټ کې. ایگزامپل د هغې لپاره دا دی sodium chloride is an ionic compound. It is in solid state under normal conditions of temperature and pressure. که واپس منګه دا sodium chloride gaseous sodium ions ته کنورټ کوو او gaseous chloride ions ته کنورټ کوو نو د دې دپاره چې کومه انرژي پکار ده څومره اماونټ اف انرژي پکار ده هغې ته لیټس انرژي وایي او ډیلټا ایچ لیټس د هغې ریپرزنټیشن دی. چونکې انرژي پکار ده نو د ډیلټا ایچ ویلیو به پازیټیو وي ځکه چې موږ انرژي ایډ کوو او د ایډیشن دپاره ساین پازیټیو وي. څومره انرژي پکار ده 787 کیلو جول پر مول. د دې مطلب دا دی چې this process is endothermic. endothermic process دی ځکه چې انرژي پکار ده هیټ پکار دی. نو یو مول آیونیک بانډز په سوډیم کلورایډ کې بریک کول د سوډیم آینز او د کلورایډ آینز په منځ کې واپس سوډیم ګیشیس آینز او ګیشیس کلورایډ آینز جوړول د دې لپاره چې کومه انرژي پکار ده this is known as lattice energy. دا ډیفینیشن مونږ داسې هم کولی شو. ډیفینیشن نمبر 2 the amount of
energy are released during the formation of 1 mole of an ionic solid from 1 mole each gaseous positive and negative ions is also called lattice energy. का फर्ज कमंग यो मोल cations in gaseous state, यो मोल anions in gaseous state, दारा वालू और combine कीगी और पद्धति की यो मोल ionic bonds जुड़ीगी और द gaseous ion solid state तक convert कीगी नो दे दौरान की चिकमा energy release कीगी नो this is also known as lattice energy. चूँकि दलती energy release कीगी नो this process will be exothermic process by or the resulting compound will be stable as compared to separate gaseous ions. The delta H value बदलती negative जगह जी energy release कीगी heat release कीगी और कम से ची release कीगी आगा कमीगी और कमे मंग represent को ऊपर negative sign बानी नो दा तासो उल्टा लिखले शई दा reaction दासी 1 mole gaseous ions sodium ion plus 1 mole gaseous chloride ions combine कीगी 1 mole ionic solid जुड़ेगी देखिए यो मोल ionic bond जुड़ेगी exothermic process दे heat release कीगी energy release कीगी कम तक lattice energy हुई sign बन negative और value बा उम्दागे बराबरी 789 kilojoule per mole. Da values ba yoshani. और चूंकि अल्टी बॉन्ड ब्रेकिंग दे नो एनर्जी पकार दा पॉजिटिव वैल्यू दल्टी बॉन्ड ब्रेकिंग दे एनर्जी रिलीज कीगी नो नेगेटिव वैल्यू दुमरा लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी ची रिलीज शी दे मतलब दारे ची दिस आयोनिक सॉलिड इज दुमरा टाइम्स stable as compared to separated gaseous ions in terms of energy in terms of heat. The high lattice energy मतलब दादे ची दा compound बा इंतहाई स्टेबली जगह ची डेरे energy release शी the compound energy बा डेरा कम as compared to separated gaseous ions और low energy state तमंग सवायु stable state होता वायु. This is all about the definition of lattice energy. Next bia lattice energy the different compounds the para different ionic compounds have different lattice energy values. Students, among different compounds, different ionic compounds दागे द lattice energy value comparison को नो दा values बा मुख्तलिफ वली दी जगह ची पर यो मोल ionic compound जुड़ीगी पागे की यो मोल ionic bond जुड़ीगी नो बिया energy वाले different release कीगी या द यो मोल ionic bonds break कवलो द पारा यो मोल ionic solid gaseous ions ता convert कवलो द पारा different amount of energy वाले पकारी. What is the main reason? There are two main factors. The first one factor is on which lattice energy depend size of anions and cations. Size of anions and size of cations. Students that depend kई the anion or the cation पर size बानी. Larger the size of anions and size of cations, lower will be the lattice energy. कलम ची the anion size घटीगी और the cation size घटीगी नो lattice energy amount बा कमीगी. दा यो reason दे. या पर यो compound की the दोनों size घटीगी नो बिया बा डेर decrease राजी पर lattice energy की. और कोई यो increase कीगी नो बिया बा लग decrease राजी. Inverse relationship दे यो पर depend कई.
دویم स्टूडेंट्स دا डिपेंड कई पर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बानी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पर कैटाइन और पे एनाइन बानी चिदा चार्ज कम मकदार दे मतलब यो +1 चार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कम दे कदा +2 दे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ज्यादा शो कदा +3 दे कैटाइन +3 दे बिया मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज नॉर्म से वाशो बिया बद लेटेस्ट एनर्जी वैल्यू से कीगी इंक्रीज कीगी बा आगे बानी एग्जांपल को दा टेबल तासो मखदरे स्टूडेंट्स दे टेबल बानी कम नजर वाचो पर दे टेबल की मुंगा कंपाउंड आगस्ती और दागे लेटेस्ट एनर्जी वैल्यूज दी कंपाउंड सोडियम फ्लोराइड दे लेटेस्ट एनर्जी 895 किलो जूल पर मोल कंपाउंड लिथियम क्लोराइड दे लेटेस्ट एनर्जी वैल्यू डिक्रीज द 833 सोडियम क्लोराइड लेटेस्ट एनर्जी नॉर्म कम दा द सोडियम ब्रोमाइड नॉर्म कम दा 728 सोडियम आयोडाइड वैल्यू नॉर्म कम दा पोटाशियम ब्रोमाइड वैल्यू नॉर्म कम दा 665 और द पोटाशियम आयोडाइड वैल्यू 630 किलो जूल पर मोल नॉर्म कम दा नो अगर फैक्टर इन्वॉल्व दे साइज ऑफ एनाइन एंड साइज ऑफ कैटाइन कंपैरिजन को द दे द्वानो स्टूडेंट्स फर्स्ट वन मुंग द साइज खबर ओकड़ा पदे के इन्वॉल्व दी हेलोजन्स और अल्कली मेटल्स ग्रुप फर्स्ट ए एलिमेंट्स आर कॉल्ड अल्कली मेटल्स लिथियम सोडियम पोटाशियम रुबिडियम cesium and francium. Francium is a radioactive one. Lithium size उड़के दे, sodium size large दे, potassium larger दे, और rubidium या cesium largest one. Thus ये देखिए चूँकि involve the halogens group 6A group 7A elements fluorine, chlorine, bromine, iodine. Astatine is a radioactive one. Fluorine की 2 shells दी साइज स्मॉलर दे क्लोरीन की 3 शेल्स दी साइज लार्जर दे ब्रोमीन 4 शेल्स आयोडीन 5 शेल्स सिंपली एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन एनी ग्रुप द नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस एंड एटॉमिक साइज आल्सो इंक्रीजेस हेलोजन साइज डाउन द ग्रुप इंक्रीज कीगी अल्कली मेटल एटॉमिक साइज आल्सो इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप स्टूडेंट्स देखिए कंपैरिजन कंपैरिजन तो हो रही फर्स्ट वाला एग्जांपल दे सोडियम फ्लोराइड सोडियम फ्लोराइड की सोडियम इन्वॉल्व दे दिस इज सोडियम फ्लोरीन इन्वॉल्व दे दिस इज फ्लोरीन द साइज ऑफ फ्लोराइड आयन इज स्मॉलर एंड दैट ऑफ सोडियम आयन इज लार्जर दायो द कॉम्बिनेशन शो उस पर दे कॉम्बिनेशन की द लेटेस्ट एनर्जी द 895 बिया लिथियम क्लोराइड दे स्टूडेंट्स लिथियम क्लोराइड का लिथियम क्लोराइड से मंगू गुरु पदे के इन्वॉल्व दे लिथियम दागे साइज द सोडियम ना वड़ू के दे हुब्बल तरफ ता इन्वॉल्व दे क्लोरीन और द क्लोरीन एटॉमिक साइज एनाइन साइज दारा फ्लोरीन ना लार्जर दे नो द लार्जर साइज ऑफ क्लोराइड आइन द वजिना लेटेस्ट एनर्जी वैल्यू की डिक्रीज रहा गई सोडियम क्लोराइड कंपैरिजन को स्टूडेंट्स सोडियम क्लोराइड NaCl सोडियम पद्वाणु की कामन दे द सोडियम साइज पद्वाणु की कामन दे खुप सोडियम फ्लोराइड की फ्लोराइड आइन दे दागी साइज वड़ू के दे पर सोडियम क्लोराइड की क्लोराइड आइन दे दागी साइज लार्जर दे नो द एनाइन द साइज द इंक्रीज के दो सरा लेटेस्ट एनर्जी वैल्यू चिदनो आगा कम अश्वा as compared to sodium fluoride which was 895 kilojoule per mole. Students sodium bromide example alu sodium bromide और sodium chloride comparison को again sodium is common sodium cation size same to same तो bromide ion involved दे दलती और the bromide ion size bigger दे larger दे as compared to chloride ion no the anion size घट शो in case of sodium bromide the devajina sodium bromide latest energy norm kamashwa instead of 787 paze 728 tarala sodium iodide example are students sodium iodide again sodium ion is common sodium ion common de pade toluki hodalti iodide ion de which is of larger size no the A9 size got show
نو د هغې سره د سوډیم آیوډاید انرژي ویلیو لیټس انرژي ویلیو هغه کمه شوه 690. په دې کې موږ کمپیریزن وکړو سټوډنټس د سوډیم آین موږ په ځای وساتو کانسټنټ وساتو او د هغې سره فلوراید آین کلوراید آین بروماید آین آیوډاید آین مطلب A9 آف ګروپ 7A هغه چینج کو. نو سوډیم فلوراید اگزامپل په دې ټولو کې سوډیم کامن صرف چینج په A9 کې راغی فلوراید آین سایز وړوکی دی نو د سوډیم فلوراید ویلیو 895 کلوراید آین سایز غټ دی ویلیو 787 بروماید آین سایز نورم غټ دی 728 آیوډاید آین سایز نورم غټ دی 690. سټوډنټس اوس کمپیریزن کوو د کیټاین په سایز باندې د کیټاین سایز طرف ته راځو. کیټاین سایز په دې هم ډیپینډ کوي که د کیټاین سایز غټیږي نو د هغې سره به لیټس انرژي ویلیو کمیږي ځکه چې د لارج سایز آینس په منځ کې اټریکټیو فورس ویږي. کمپیریزن کوو د لیتیم کلوراید اینڈ سوډیم کلوراید lithium chloride and sodium chloride comparison. lithium chloride की lithium size lithium ion size वड़ुके दे और sodium chloride की sodium ion size घट दे. chloride ion are common in both that common दी due to small lithium ion size due to cation small size यदि cation size वड़ुके दे the lithium chloride value दा 833 kilojoule خو د سوډیم کلوراید ویلیو دا 787 کیلو جول. نو په دې کې د کیټاین د سایز فیکټر انوالو دی. نیکسٹ سټوډنټس که فرض که په دې کې منګه پوټاشیم پلیس کو نو اگزامپل که فرض که منګه د سوډیم بروماید او پوټاشیم بروماید والو سوډیم بروماید اینڈ پوټاشیم بروماید په دې کې بروماید آین دا کامن دی ان بوث سایز به N9 سیمی خو د sodium ion size small دی it is smaller than potassium ion which is larger. the cation size غټ دی چې غټ دی د potassium bromide latest energy value کمه ده 665 او د sodium ion size د cation size small دی نو د sodium bromide value سیوا ده 728 کیلو جول پر مول. these were all about students the latest energy په دو فیکټر ډیپینډ کوي په سایز اف A9 سایز اف کیټاین څومره چې A9 یا د کیټاین سایز لارجر کیږي اټریکټیو فورس به کمیږي د بریکینګ لپاره به انرژي کمه پکاري او لیټس انرژي به کمیږي څومره چې د A9 او کیټاین سایز سمالري اټریکشن به سترونګي او د سترونګ اټریکشن د وجې نه به لارج اماونټ اف انرژي will be required to break these ionic bonds these one mole of ionic bonds او دغه energy the latest energy value no higher will be the value of latest energy and these are the various examples which you can see here in the board. Students, second topic زمونږ دی low density of ice. The ice density low ولې ده؟ یو واټر یو انارملس بیهیویر دی یو ریګولر بیهیویر چې کله سبسټانسز موږ هیټ کوو دا ایکسپینډ کیږي او چې کله سبسټانسز موږ ټمپریچر کمو کول ډاون کوو د کې کنټریکشن راځي. خو واټر کې یو بیهیویر دی هغې ته یونیک بیهیویر آف واټر وایي هغې ته انارملس بیهیویر آف واټر وایي هغې ته irregular behavior of water وایي او هغه irregular behavior څه شی دی؟ واټر د 4 ډیګري سی پورې ریګولر بیهیویر شو کوي خو بیلو 4 ډیګري سی د دې بیهیویر چې دی نو هغه irregular کیږي هغې ته بیا anomalous behavior of water وایي. اگزامپل آر سټوډنټس فرض که مونږ واټر والو او د هغې ټمپریچر دی 100 ډیګري سی په 100 ډیګري سی باندې د واټر مالیکیولز kinetic energy سیوای for a party space is largely volume is زیاته کوپای کړی او density کمای let this is 1 gram of water 1 gram density برابري
the m by v. Here the density is mass 1 gram دی divided by د دې چې کوم والیوم دی څومره سپیس یې اکوپای کړی دی او په هغې دا موږ ډیوایډ کړو نو ډینسټي زموږ سره په 100 ډیګري سی باندې دا 0.95 د ماس یونټ دی ګرام د والیوم یونټ دی سینټیمیټر کیوب نو this will become gram per centimeter cube. ټمپریچر بیا ډاون کو up to 4 ډیګري سی موږ راشو هغه 1 ګرام واټر دی ټمپریچر ډاون کېدو سره د مالیکیولز کاینټیک انرژي کم شي موشن اف واټر مالیکیولز سلو ډاون شي نږدې راشي په لو ټمپریچر اټریکټیو فورس سترونګ شي empty spaces reduce شي او والیوم کم شي Here the density of water at 4 degrees C is 1 gram per centimeter cube. The value 1 شي Water has maximum density at 4 degrees C. Below 4 degrees C چې موږ راځو again expansion کاس کیږي مین ریزن دا دی چې اوس ټمپریچر ډاون کیږي نو واټر مالیکیول کې یو ریګولر پیټرن شروع شي یو ریګولر ارینجمنٹ شروع شي مور ریګولریټي دا شو کوي په یو فکس پوزیشن باندې دا واټر مالیکیول د یو بل سره اټیچي او هغې یو انټرلاک سټرکچر جوړوي یو هنی کم لایک سټرکچر جوړوي په منځ کې سپیسز راځي او فردر په ټمپریچر ډاون کېدو سره مالیکیول نور نشي نږدې کېدی ځکه چې که نور نږدې کېږي نو د پارشل نیګیټیو اکسیجن اف واټر او د بل پارشل نیګیټیو اکسیجن اف واټر په منځ کې بیا ریپلشن کریټ کېږي همداسې د پارشل پازیټیو هایډروجن اټم اف ون واټر مالیکیول او پارشل پازیټیو هایډروجن اټم اف انذر واټر مالیکیول په منځ کې بیا ریپلشن کریټ کېږي نو دا واټر مالیکیول ارینج شي مور ریګولرلی د دې په منځ کې خالي ځګي نه راشي د هغې سره والیوم سیوا شي 9% سپیسز سیوا شي چې 9% سپیس سیوا شو نو په 0 ډیګري سي نو اټ مین چې والیوم انکریز شو او چې والیوم زیاتیږي نو والیوم هیز انورس ریلیشن وذ ډینسټي ډینسټي به کمیږي 0 ډیګري سي ته راځو this is 4 ډیګري سي this is 0 ډیګري سي په 0 ډیګري سي باندې واټر مالیکیول ارینج شي مور ریګولرلی هایډروجن بانډینګ سترونګ شي او ډینسټي والیوم سیوا شي چې والیوم سیوا شي ډینسټي کم شي او ډینسټي شي 0.91 ګرام پر سنټیمیټر کیوب او په 0 باندې په 0 ډیګري سی باندې واټر کنورټ شي آیسته چې کوم سټرکچر جوړي هغه سټرکچر ټیټرا هیډرلی هغه داسې سټرکچر جوړي سټوډنټس واټر کې اکسیجن دی د اکسیجن سره 2 لون پیر اف الکترونز دي لون پیر اف الکترون سره دي داسې hydrogen of water is partial positive as compared to oxygen داسې بیا دې سره نور واټر مالیکیول ارینج شي څه د ټاپ نه څلور ډایرکشن نه ورسره ارینج شي داسې partial negative partial positive partial positive partial negative دلته partial negative of water arrange داسې دې کې partial negative oxygen arrange partial positive hydrogen په دې څلور arrange شو بیا دې ته بیا نور arrange شي داسې دلته lone pair of electrons دي negative hydrogen به arrange partial positive داسې او په دې طریقه باندې نور اکسیجن او دا هایډروجن یو ریګولر ارینجمنٹ جوړ شي یو ریګولر ارینجمنٹ شو دا پارشل نیگیټیو هم اغستی شي this is also partial negative as well as having lone pair of electron لږ سټوډنټس وګورئ په 0 ډیګري سی باندې واټر مالیکیول داسې ارینج ټیټراهیډرلی ارینج ټیټراهیډرل ارینجمنٹ سره دې کې سپیسز راشي دا empty spaces create due to regular arrangement of water molecule the spaces ولې create شي دا spaces ځکه create شي چې further دا water molecule نشي close کېدی که close کېږي نو د partial positive hydrogen او د په منځ کې repulsion create کېږي یا د دې partial positive hydrogen او د دې په منځ کې بیا repulsion create کېږي دا سره د دې په منځ کې repulsion create کېږي نو په 0 ډیګري سی باندې
water molecule convert شي ice ته او empty spaces create شي سمره 9%. د 9% مطلب سره مطلب داره که فرض که موږ واټر والو 100 ml په هائی ټمپریچر باندې او بیا ټمپریچر منګه ډاون کو 0 فور ټمپریچر ډاون کو نو 0 ډیګري سی باندې واټر مالیکول فکس پوزیشن اکوپای کی ریګولر ارینجمنٹ وشي او د دې په منځ کې خالی ځای راشي نو دا والیوم سیوا شي دا 9% سپیس ته وجنه او ټوټل والیوم شي 109 ml د 100 په ځای څومره شي 109 ځکه چې 9% ایکسترا سپیس کریټ نو دا غي د وجنه ټوټل والیوم ایٹ 0 ډیګري سی اف آیس دا انکریز شي او چې کله والیوم انکریز کیږي نو والیوم هیز انورس ریلیشن ود ډنسټي چې والیوم سیوا کیږي ډنسټي به کمیږي نو ډنسټي کم شي 0.91 او دا ډنسټي کم ده د 100 ډیګري سی باندې چې کوم واټر دی دا غینم کم ده 0.95 ده نو چې ډنسټي کم شوه نو دیټس وای آیس فلوټ آن د سرفیس اف واټر کله چې واوره موږ اوبو ته ور واچو دا ډوبېږي نه سینکینګ نه کوي ټاپ ته راځي فلوټینګ کوي why because ice has low density as compared to liquid water due to volume increase دا مین ریزن دی حالانکه دا واوره د اوبو نه جوړي خو په 0 ډیګري سی مین ریزن ریګولر ارینجمنٹ اف مالیکولز او strong hydrogen bonding creation او empty spaces create شي دا غي د وجه نه د ice density کم شي او volume سیوا شي نو it floats on the surface of water. This was all about the low density of ice at 0 degree C. Students, last topic among the high heat of fusion. Heat of fusion, the amount of heat required to fuse a solid. The solid the fuse کولو د پاره ولی کولو د پاره پګلاوهلو د پاره چې څومره amount of heat پکار دی هغه ته heat of fusion وي. Fusion means melting. Fusion means melting. یو ټرمینالوجي بل یوز کیږي او هغه د molar heat of fusion. Molar heat of fusion. Symbol دا غیر پاره دی delta H او FUS. Delta means change, H means enthalpy یا heat, change in heat during fusion process, melting process. Molar heat دا دې مطلب دا دی چې د 1 mole solid د heat کولو د پاره د liquid ته د conversion د پاره د fuse کولو د پاره چې څومره heat پکار دی. This is called molar heat of fusion. Molar means required for 1 mole. Definition: the amount of heat required to convert 1 mole of solid into its liquid state at its melting point at constant external pressure. چې کله بیرونی دباو کانسټنټي او یو مول سالډ مونږه کمپلیټلی لیکوډ ته کنورټ کوو فیوز کوي د لپاره چې څومره اماونټ اف هیټ پکار دی. This is called molar heat of fusion. Example is that of water. Water in solid state. Water in solid state मतलब ice. क्योंकि जे रेगुलर अरेंजमेंट दे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग दे और दा मन कन्वर्ट को वाटर लिक्विड फॉर्म था लिक्विड मतलब दा वाटर शू लिक्विड स्टेट द आइस ना लिक्विड था कन्वर्ट को नो देर पारा पकार दे डेल्टा एच सुमरा 6.02 किलो जूल
per mole. The value of positive ځکه چې دا heat پکار دی دا required دی endothermic process دی. Example داغه دا شو students H2O in solid state means ice. H2O L means liquid. Yes, simple water. Delta H FUS plus 6.02 kilojoule per mole. This value is very high as compared to other substances. The value ډیره سیوا ده. مطلب یو مول آیس مونږه completely 1 mole water ته convert کو under constant external pressure at 0 degree C, matlab at its melting point. This is molar, this is called molar heat of fusion. Molar heat of fusion. Or chikala temperature 0 degree C, 0 degree C is the melting point of water. So pore chi the ice completely water ta convert shivi nahi, temperature by the 1 degree C na rise kigi. Now further ba na rise kigi. 1 mole ice per student sumralu 18 grams of ice. The oxygen atomic mass 16 de, the hydrogen 1 de, the 2 by 2 she, total by 18 she. Now 18 grams ice completely water ta conversion da para, chi sumra amount of heat pakar de. This is called molar heat of fusion and its value is 6.02 kilojoule per mole. This value is very high students as compared to other substances. For example, comparison cover the value, chi the value high da ya nada. And it is due to students. Reason shta, it is this high value is due to strong hydrogen bonding among water molecule in the solid ice state. A few examples are here. Substance, melting point, molar heat of fusion delta H FUS. Substances के argon, melting point is minus 190 degree C. Molar heat of fusion value is 1.3 kilojoule per mole. Yo mole argon, the solid state na liquid ta complete conversion da para 1.3 kilojoule per mole energy pakarda. For benzene, melting point is 5.5 degree C. Molar heat of fusion 10.9 kilojoule per mole. For water, I means ice. Its melting point is 0 degree C and molar heat of fusion 6.02 kilojoule per mole. For methane gas, this value is minus 183 degree C melting point and 0.84 kilojoule per mole is molar heat of fusion.